ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। येषाम for whose, अर्थे sake, कांक्षितम is desired, nah by us, राज्यम kingdom, bhogaha pleasures, sukhani all happiness, cha also, te all of them, ime these, avasthita present, yuddhe in the battlefield, pranan lives, tyaktva giving up, dhanani wealth or riches, cha also. Arjuna feels that it is of no use to enjoy material pleasures in life after killing his people on the battlefield. His reluctance to fight the battle grows as he sees all his near and dear ones taking their positions on the battlefield. Those for whose sake we seek kingdom, enjoyments and pleasures, they stand in battle, ready to give up their riches and indeed their lives. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः
मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तथा आचार्याः teachers, पितरः fathers, पुत्राः sons, तथा as well as, eva indeed, cha also, पितामहाः grandfathers, matulaah maternal uncles, shvashuraah fathers-in-law, pautraah grandsons, shyalaah brothers-in-law, sambandhinah relatives, tatha as well as. Arjuna looked at the vast gathering of warriors on the battlefield and started considering his relationships with them. He does not want to fight them at any cost. Teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are all standing before us in battle formation. एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। Etan, all these, na, not, hantum, to kill, ichchami, I wish, gnatah, being killed, api, even though, Madhusudana, O killer of demon Madhu, api, even if, Trilokya, of the three worlds, Rajyasya, for the kingdom, Hetoh, in exchange, Kim nu, what to, Mahi krite, for the sake of the earth. Arjuna does not want to fight them even at the cost of his own life. His behavior is like that of a devotee who refuses to do something even if God has willed that he do it. O Madhusudana, even if they kill me, I still do not wish to kill them. I do not want to fight this war even in exchange if all the three worlds are given, let alone this earth. येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे काङ्क्षितं नो
राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तथा। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तथा। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते।